मैं भी खाएगा अभी आजा अभी आना अच्छा आएगा पानी में लेकिन शार्क आ गया तो मेरा तालाब एक अच्छी जगह इसको मिला ही नहीं ये मिला मैंने इसे किसके पास ये मिला हमने तो पूरा खा लिया अबे बाबा हल्ला करे ना बाबा हम तुम ना बात तो खाइबा अभी दिन में বাচ্চারা খাওয়াইলে हम लोग अब फिर রায় তো দে কিন্তু কি খাওয়া আমরা আরে ওইটা তোমরা পড়োনি না কালকে একবার দেখো বামনের লগে আমি পুরা ঠিক আমি সে চতুর্দশী লাগে মানছি শুনো আমি এলাকে হাতে রাখতে মানছি আমি তো না আনাটা বুঝি না চতুর্দশী মন্দির প্রতিষ্ঠা হইতো চতুর্দশী লাগতো না এখানে প্রতিষ্ঠা করব ওইটা লইয়া কালকে সকালে একবার